केबो no जों सालायमानि खोनाय दङ जे त्रिपुरा सारंनि बानसिनानि थाइ एकमात्र रिजनल पलिटिकल पार्टी नट नेशनल पार्टी इन द TTADC गभर्नमेंट but regional political party okokni against एबा supporting sartam सानायनो ना regional party उनखायनो अब सामनांगिया अब कौगिया this is not that कौगुंखा regional party फनोंथुन बा national political party फनोंथुन बिनी program तामो ideology तामो आवश्यक मुल्क regional India ওচিনে মানে ভারত হাও তামিলনাড়ু one of the advanced states or national party মানে কংগ্রেস or হাবাং খাইমানি 60 বছর কাকা কিন্তু থাংনাই 60 বছর হাইয়াখাই AIDMK নতুবা DMK regional party তাবো DMK চালকতম এবং they are far better than any other political party जों तेलंगाना बो नखा आगे तेलुगु देशम पार्टी आबने ओलोबो माने दङ जे TDP बा BRS যদিও बरंनि ट्रैक रेकर्ड आसो काहमिया इनके रिजनल पार्टी इनखाय जे साया आवया रिजनल पॉलिटिकल पार्टी उनफानो बिनि प्रोग्राम बिनि आइडियोलॉजी लीडरशिप नि कमिटमेंट न'खरनि बागै तमदे देसिदि पॉलिटिकल आबाद तेबो नेशनल पार्टी ओंखायनो काहामं नाय आबनिबो ग्यारांटी करे ताबो तो बीजेपी नेशनल पार्टी तमखाय तम हे बरफ जे এই নরেন্দ্র মোদি ফার্স্ট টাইম টার্ম সেকেন্ড টার্ম থার্ড টার্ম प्राइम मिनिस्टर কিন্তু ন'খরক বনা হামজাগো দে one of the most tainted prime minister of India হ্যাঁ বিনি ইয়াগো পাওয়ার তম কিন্তু বিনি যে সামুং বিনি ককলাম ফেয়ার ইলেকশন উংদি রেফারেন্ডাম উংদি ই চিনি হানি 25% বরক বন হামজা গিয়া ওকে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি অংখাইনো বন একমাত্র চানাই দ্যাট অলসো নট কারেক্ট চাওঙ্গই আবো ত্রিপুরা নিভাগইব ও কগ্ন ছয় যে ত্রিপুরা রাজ্য কোন রিজনাল পার্টি বরক ইয়াংখাই ত্রিপুরা সরক বাচি মানিয়া ओंखाय अकग्न तो टिउजेस साखा टिउजेस तने कमाय थां INPT आसायखा बर थांखा INPT आबनो याकरै ATPL आसायखा संनो जातिनि बेरा TNB नखरखा संनो जिन दफानो बुथांनाय बेंक थांखा TNB आबनि हलो NLFT फायखा बरक माखा NLFT टाइगर फोर्स फायखा बेंक थांखा टाइगर फोर्स इनखाय जे बुथांनाय सुं कथार आमति कक सायमानो किन्तु निने जदि प्रोग्राम करुई कमिटमेंट करुई तातालसिमि खायो नं थकायसिमि खायो वाइसा सानाय नं त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वन लास्ट फाइट त्रिपुरासा एकॉर्ड ताइपरे वन नॉर्थ ईस्ट अब तो जस्ट नं कायसा जागा तंमानिया अथच नो त्रिपुरा जो लुकरक हामजाखा दिनै पार्टी दं ताकफोनो किसु बर हामजागो ओ हामजाग मानि कोनो देरामुंगिया हामजाग मानि काहाम आं बरनो सेजाया because they believe you that what you are uttering what you are saying they believe you but what you are doing no poito khayo kintu o poito no nang tamo khaitong o poito no nang BJP ni thane thang phali riyo BJP ni thani yafare riyo BJP ni jagna taibo karak khayo no compromise no किंतु in every respect you are compromising with the BJP
kaje regional party ongkai saya kogia abar regional party ongyang kai Tripura sarok bansia abo kogia Belakina hambaisa.